Pelajaran nomor 55. Saudara pendengar, hari ini kita akan mempelajari kembali apa yang disebut question text, yaitu suatu ungkapan pendek yang ditambahkan pada akhir kalimat berita. Apakah saudara masih ingat bagaimana memakainya? Coba dengarkan. Chris is in Indonesia, isn't he? Iwan's in Indonesia too, isn't he? They've been there for a few weeks, haven't they? They'll come back soon, won't they? You're listening, aren't you? Jane doesn't like swimming, does she? Dan hal lain yang sangat penting untuk diingat ialah lagunya, yaitu bagaimana question text ini diucapkan. Coba dengarkan. It's a nice day today, isn't it? Chris will come back soon, won't he? This is program 55, isn't it? Dalam semua contoh tadi, ucapannya sama dengan kalimat berita. Suara kita menurun pada ungkapan yang terakhir, yaitu question tag-nya. Coba dengarkan dua kalimat berikut. I think it's a nice day today. It's a nice day, isn't it? Salah satu contoh tadi tidak ada question tag-nya, sedangkan yang satu lagi berakhir dengan question tag. Tetapi, karena kedua kalimat tadi maksudnya sama, yaitu mengutarakan suatu pendapat atau memberikan keterangan, maka nada suara sama untuk keduanya. I think it's a nice day today. It's a nice day, isn't it? Coba dengarkan beberapa contoh lagi. Di antaranya, ada yang memakai question tag dan ada yang tidak. Chris and his friends went to the beach. They went swimming, didn't they? The water was cold, wasn't it? Chris invited Lucia, didn't he? I think he likes her. Baiklah. Saudara pendengar, sekarang kita akan mendengar lagu kalimat yang berbeda. Contoh-contoh berikut juga akan berakhir dengan question tag. Tetapi karena pemakaiannya berbeda, maka lagunya pun berubah. Coba dengarkan. Chris and Iwan will visit Bali before they return to Australia. Is Bali as big as Tasmania? I'm not sure. It's bigger, isn't it? I don't think so. Bali's smaller than Tasmania, isn't it? Let's look at the map. There's Bali and there's Tasmania. Ah, yes. Bali's smaller than Tasmania. Coba dengarkan lagi beberapa dari contoh tadi. I'm not sure. It's bigger, isn't it? I don't think so. Bali's smaller than Tasmania, isn't it? Jane dan Don dan Margaret tidak begitu yakin akan suatu hal. Karena itu, mereka bertanya. Jadi, question tag dalam hal ini bukanlah untuk memperlancar jalannya percakapan, tetapi merupakan pertanyaan yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Coba dengarkan lagi pertanyaan mereka tentang luasnya Pulau Bali. Is Bali as big as Tasmania? I'm not sure. It's bigger, isn't it? I don't think so. Bali's smaller than Tasmania, isn't it? Question tag seperti ini diucapkan dengan suara naik, sedangkan yang kita pelajari sebelumnya diucapkan dengan suara menurun. Sekarang, coba saudara tirukan lagu question tag yang baru ini. Ucapkanlah sesudah Don. Isn't it? Isn't it? Bali's bigger, isn't it? Tasmania's smaller, isn't it? Baiklah. Pedoman-pedoman lain tentang bagaimana kita membentuk question tag ini sama dengan apa yang sudah kita pelajari dulu. Perbedaannya hanyalah lagunya saja. Seperti halnya dengan pertanyaan-pertanyaan lain, kalau kita ingin mengetahui sesuatu, lagunya naik pada akhir kalimat.
dalam mengucapkan pertanyaan dengan question tag ini, kita hendaknya menunjukkan keraguan-raguan dalam suara kita. Coba dengarkan pertanyaan tentang tanggal berikut ini. Can you tell me the date today? It's the 22nd, isn't it? I don't think so. Don, it isn't the 22nd, is it? I don't know. Where's the calendar? Ah, here it is. No, it isn't the 22nd. It's the 23rd. Sekarang, coba saudara latih beberapa pertanyaan. Siap? Can you tell me the date today? It's the 22nd, isn't it? It's the 22nd, isn't it? It isn't the 22nd, is it? Where's the calendar? It isn't in the kitchen, is it? Bagus. Apakah saudara mengucapkan pertanyaan-pertanyaan tadi dengan lagu yang baru? Barangkali pertanyaan itu akan lebih jelas kalau bukan hanya suara kita saja yang bernada tanya, tetapi air muka kita juga menunjukkan bahwa kita ingin tahu. Mungkin dalam mengucapkannya, kita dapat menaikkan alis sedikit. Is it? Isn't it? It's smaller, isn't it? It isn't bigger, is it? Saudara pendengar, saya harap saudara dapat menangkap dan mengucapkan lagu pertanyaan yang baru ini. Mari kita bandingkan lagu pertanyaan yang baru ini dengan yang sudah kita pelajari dulu. Pertama-tama, coba dengarkan lagu yang sudah kita pelajari. It's a nice day, isn't it? Chris isn't here, is he? You're listening, aren't you? Saudara masih ingat bukan, kita memakai lagu tadi bila kita mengutarakan suatu pendapat yang tegas, kalau kita ingin orang yang diajak berbicara setuju dengan kita. Jadi kalimat tadi bukanlah pertanyaan yang sesungguhnya. Coba dengarkan lagi lagu yang dipakai untuk maksud ini. It's a nice day, isn't it? Chris isn't here, is he? You're listening, aren't you? Sekarang, coba dengarkan lagu yang baru. Barley's bigger than Tasmania, isn't it? I don't think so. Tasmania's bigger, isn't it? It's the 22nd, isn't it? No, it's the 23rd, isn't it? Apakah saudara dapat menangkap bahwa suaranya naik menjelang akhir kalimat tadi yang menunjukkan bahwa orang yang mengajukan pertanyaan itu betul-betul meminta jawaban? Coba dengarkan lagi. Barley's bigger than Tasmania, isn't it? Tasmania's bigger, isn't it? Baiklah. Sekarang beberapa latihan lagi dengan lagu yang baru tadi. Saudara akan mendengar suatu kalimat berita, misalnya, You know Mr. Adams. dan saudara hendaknya mengucapkan question tag yang tepat dengan lagu yang baru kita pelajari. Don't you? Kemudian, ulangilah seluruh kalimat beserta question tag-nya sesudah saudara mendengarnya. Siap, saudara-saudara? You don't know his telephone number. You don't know his telephone number, do you? It isn't in your book. It isn't in your book, is it? It won't rain today. It won't rain today, will it? You haven't read the paper.
You haven't read the paper, have you? You didn't buy it. You didn't buy it, did you? Baiklah. Berikut ini suatu latihan yang berbeda. Saudara akan mendengar suatu pertanyaan, misalnya, Do you know Mr. Adams? Dan saudara hendaknya mengubah pertanyaan itu menjadi kalimat mengiyakan dengan question tag. You know Mr. Adams, don't you? Coba dengarkan lagi bagaimana mengubah suatu pertanyaan menjadi kalimat berita dan question tag. Do you know Mr. Adams? You know Mr. Adams, don't you? Bagus. Sekarang coba saudara kerjakan latihan berikut seperti contoh tadi. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Jane. Siap, saudara-saudara? Do you know Mrs. Benson? You know Mrs. Benson, don't you? Can you speak French? You can speak French, can't you? Does Mr. Carter live in Melbourne? Mr. Carter lives in Melbourne, doesn't he? Does Chris like Indonesian food? Chris likes Indonesian food, doesn't he? Baiklah, saudara-saudara. Saudara pendengar, sudah saudara ketahui bahwa kalau kalimatnya menyangkal, maka question tag-nya bersifat mengiyakan. Kita biasanya membuat kalimat menyangkal dengan memakai kata not. Coba dengarkan Jane. He is not here. He isn't here, is he? They did not come. They didn't come, did they? Akan tetapi, ada beberapa kata lain yang kita pakai untuk mengubah suatu kalimat berita menjadi kalimat menyangkal. Beberapa di antaranya mulai dengan huruf N. Jadi, kata-kata itu mudah diingat, karena kata negatif, yang artinya menyangkal, mulai dengan huruf N juga. Kata pertama sudah saudara ketahui, yaitu kata never. Coba dengarkan pertanyaan Jane kepada Lucia. Paul never goes out at night, does he? No, he doesn't. And Mama, she never goes out at night, does she? No, never. Perhatikan bahwa Jane mengucapkan question text tadi dengan suara menurun. Dan perhatikan juga bahwa kalau kalimat beritanya mengandung kata never, maka question tag-nya bersifat mengiyakan. Sekarang, coba saudara tambahkan question tag yang tepat pada kalimat Jane berikut ini yang memakai kata never. Ucapkanlah dengan suara menurun, kemudian ulangilah jawaban yang betul sesudah Lucia. Paul never goes out at night. Paul never goes out at night, does he? Oh ya, jangan lupa memakai lagu yang menurun. Berikut ini latihan selanjutnya. Mama has never been to Brisbane. Mama has never been to Brisbane, has she? Cecilia never works in the shop. Cecilia never works in the shop, does she?
Baiklah. Saudara pendengar, kata lain yang dapat kita gunakan untuk mengubah kalimat berita menjadi kalimat menyangkal ialah no, yang juga mulai dengan huruf N. Kata ini seringkali dapat kita pakai untuk mengganti ungkapan not any. Coba dengarkan, Jane. He hasn't got any good clothes. He's got no good clothes. They haven't got any food. They've got no food. Sekarang, Jane akan mengucapkan beberapa kalimat dengan no, seperti contoh tadi. Dan dia akan menambahkan question tag yang mengiyakan. Coba saudara ulangi apa yang dikatakannya, dan kemudian dengarkan saja jawaban Lucia. He's got no good clothes, has he? No, he hasn't. They've got no food, have they? Well, they haven't got much. There's no rice in their cupboard, is there? No, there isn't. That child's got no parents, has she? No, she hasn't. There was no noise at the party, was there? No, there wasn't. Saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan dengan kata-kata lain yang mengubah kalimat berita menjadi kalimat menyangkal, apakah saudara masih ingat kata-kata seperti often dan sometimes dan usually? Kata-kata ini menerangkan berapa sering sesuatu dilakukan dan tidak bersifat menyangkal. Coba dengarkan percakapan antara Lucia dan Margaret Scott sementara mereka minum teh bersama-sama. Thanks, Lucia. I must go soon. I've got a lot of shopping to do in town. You often shop in town, don't you? Oh, no, not often. I usually shop in the suburbs. Town's too crowded. Chris sometimes helps you with the shopping, doesn't he? Well, sometimes. Saudara pendengar, ada beberapa kata lagi yang menerangkan berapa sering sesuatu dilakukan, tetapi bersifat menyangkal karena selalu menandakan tidak sering. Salah satu di antaranya sudah saudara ketahui, yaitu hardly ever, yang berarti hampir tidak pernah. Saudara masih ingat ungkapan tadi, bukan? Kalau ungkapan itu dipakai dalam kalimat berita, maka sifatnya menyangkal. Karenanya, kalau kita menambahkan suatu question tag, maka itu harus bersifat mengiyakan. Coba dengarkan Margaret dan Lucia. I'll turn the radio off. You hardly ever listen to it, do you? Perhatikan bahwa kata kerja dalam kalimat berita tadi bersifat mengiyakan. Dan kata kerja dalam question tag-nya juga bersifat mengiyakan, karena hardly ever sudah bersifat menyangkal. Ada dua kata lain yang mempunyai pengertian menyangkal, yaitu rarely dan seldom. Keduanya hampir sama artinya dengan hardly ever. Coba dengarkan. You rarely listen to the radio, do you? He seldom goes to town, does he? He's hardly ever eaten frog's legs, has he? Sekarang, Margaret akan mengucapkan kalimat berita, dan saudara hendaknya menambahkan question tag-nya. Kemudian, ulangilah jawaban yang betul sesudah Lucia. You rarely listen to the radio. You rarely listen to the radio, do you? He seldom goes to town. He seldom goes to town, does he?
He's hardly ever eaten frog's legs. He's hardly ever eaten frog's legs, has he? Sekarang, mari kita berlatih memilih di antara dua lagu yang dipakai kalau mengucapkan suatu question tag. Dalam salah satu di antaranya, suara kita menurun. Your voice goes down, doesn't it? Dan yang lain, suara kita naik. That's right, isn't it? Kita akan mendengar kalimat berita yang mengandung ungkapan I think, yang artinya saya kira, atau ungkapan I'm sure, yang berarti saya yakin. Kalau saudara mendengar kalimat yang memakai ungkapan I think, yang diucapkan dengan ragu-ragu, saudara harus mengubahnya menjadi kalimat berita, ditambah question tag yang diucapkan dengan suara naik. Coba dengarkan contoh berikut. I think the bus will come soon. Kalimat tadi diubah menjadi The bus will come soon, won't it? berikut ini sebuah contoh lagi. I think it's raining. It's raining, isn't it? Kalau saudara mendengar kalimat yang memakai ungkapan I'm sure yang diucapkan dengan tegas dan pasti, saudara harus mengubahnya menjadi kalimat berita ditambah question tag yang diucapkan dengan suara menurun. Coba dengarkan. I'm sure the train will come soon. The train will come soon, won't it? Coba dengarkan sebuah contoh lagi yang memakai lagu menurun. I'm sure we've met before. We've met before, haven't we? Nah, sekarang giliran saudara untuk mencoba. Dan jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap? I think he lives here. He lives here, doesn't he? I'm sure they'll come. They'll come, won't they? I think it's 5 o'clock. It's 5 o'clock, isn't it? I'm sure we can smoke here. We can smoke here, can't we? I'm sure these are your books. These are your books, aren't they? I think that's enough practice. That's enough practice, isn't it? I'm sure that's enough practice. That's enough practice, isn't it? Malam ini udaranya panas. Don dan Jane sudah pergi tidur. Don sudah tertidur, tetapi istrinya belum. Jane mendengar sesuatu suara dari dapur dan khawatir kalau ada pencuri yang masuk. Don, wake up. Wake up, Don. What? Don, wake up. You're awake, aren't you? Yes. I'm awake. It isn't morning, is it? No, it isn't. Don, I heard a noise. A noise? Oh, that's all right. I'll go back to sleep. You locked the back door, didn't you? What? The back door. You locked it, didn't you? I always lock the back door, don't I? And the front door. You didn't forget to lock the front door, did you? You saw me lock it before I got into bed, didn't you? Well, I can hear a noise.
You heard that, didn't you? What? I didn't hear anything. Oh, dear. There's a burglar in the house. What? What's that? You heard that, didn't you? Oh, dear. Shh. Oh, you aren't frightened, are you? Oh, it's a burglar. I'll go and look. Be careful. You will be careful, won't you? Yes, yes. Ah. So that's what it is. It's a possum. It's only a possum. He was eating your fruitcake. He came in by the kitchen window. You're not frightened of a possum, dear, are you? Jadi, suara di dapur yang terdengar oleh Jane tadi adalah seekor kuskus dan bukan pencuri. Kuskus banyak terdapat di daerah pinggiran kota Sydney dan kadang-kadang memasuki rumah untuk mencari makanan di malam hari. Saudara pendengar, sekarang sudah waktunya kami minta diri. Tetapi jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi, dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran nomor 56. Dan sekarang, goodbye listeners.